Pozdrav ljudi, dobrodošli u jedan jako bitan i specifičan klip. Naime, ovdje ćemo najaviti konačno pravo i najjače takmičenje koje će doći na ove prostore. Znači nešto što do sada niste vidjeli i zaista je bilo krajnje vreme da najjače atlete i najjači vid takmičenja dovedemo upravo kod nas. Znači Kali Games stiže, ljudi moji. Danas najavljujemo cijelu tu priču, sve ćemo proći, znaćete tačno koji su datumi i šta je sve potrebno da biste potencijalno učestvovali. Ajde prvo krenemo baš od tog datuma, jer to je nešto što će svima biti možda najvažnija informacija kogo žele se pripremi. U pitanju su 8. i 9. novembar. Što se tiče mjesta, desit će se u Smederevu i to sve organizujemo zajedno sa našim partnerima iz Protein Boxa koji su ispali carevi na svim mogućim frontovima. Znači što se tiče samog tog prostora gdje ćemo da radimo, oni su međuvremenu obezbedili svoj prostor koji će služiti kao teretana i u sklopu tog prostora ćemo imati deo koji će biti specifično napravljen baš za ovo takmičenje, tu će da se desi. Što se tiče nagrada također, oni su tu u velikoj meri doprineli, time ćemo se bavimo na kraju, znači sve te kategorije nagrade i to sve ćemo da nabrojimo. Ali možemo reći kad sve to uzmemo u obzir da je ovo definitivno na našim prostorima najveće takmičenje, ali gledano i na globalnom nivou također kada je u pitanju sets and reps što se tiče ozbiljnosti toga što mogu atlete da dobiju, opet je najveće takmičenje. Ima dosta bitnih informacija koje svako ko želi da se oproba treba da zna. Znači pre svega ovo je prva godina kada će Kali Games da se održava, nadamo se da će to da bude nešto što će se dešava svake godine, pokušat ćemo na sve načine da izborimo to bude tako i mislim da je jako dobra prilika da svi ljudi koji smatraju da su dosta jaki, da treniraju redovno i tako dalje, da se obavezno prijave na ovo takmičenje. Jer tu im se otvaraju vrata da se takmiče sa ozbiljnim atletama u inostranstvu, jer pre svega onaj ko bude pobedio na ovom takmičenju dobit će direktnu kvalifikaciju na Calisthenics Cup 2026, zato što smo napravili kolaboraciju između ostalog i sa njima i sa Gornationom koji je glavni organizator svih tih takmičenja, a sa druge strane novčana nagrada će biti dovoljno velika da mu obezbedi putovanje i sve ostalo, tako da bilo bi mi drago kad bi neko za koga možda čak i ne znamo pojavio se na tom takmičenju, da je ovdje iz Srbije i da pokida, znači da osvoji, da dobije sve to i da jednostavno krene da se probije u tom smeru gdje su i najjači ljudi na svetu. I da idemo do onog dela, ljudi, kada pričamo o kvalifikacijama, sigurno vas to zanima. Znači ovako idemo pre svega kvalifikacioni set. Ovo će biti malo drugačija priča u odnosu na ono na što ste navikli, znači neće biti klasičan neki set koji se sastoji od nekih određenih vežbi i vi to morate da radite što brže i što bolje. Sada imate 4 minuta, znači vremenski okvir od 4 minuta da vi sami kreirate svoj set, odnosno da skupite što više poena, gdje će svaka vežba nositi određen broj poena. Pa tako imamo apsolutni zgib će nositi 6 poena, običan zgib će nositi 2 poena, propadanje klasično će nositi 1 poen, sklek će nositi 0,75 poena, a čučak 0,5 poena. I na vama je da kreirate sopstveni set u odnosu šta vam najbolje ide za ta 4 minuta i obavezno mora da se prati striktna forma. Znači, snimanje klipa ide pod uglom od 45 stepeni bez obzira na vežbu koju radite, jer taj način ćemo moći jasno da vidimo da li je vaša forma ispravna. Znači, nema ni malo popuštanja. Ovo morate znati jer ovo će biti takmičenje maksimalnog nivoa, znači nešto što do sada nije stvarno viđeno i morate pratiti striktno tu formu. Sve vaše pokušaje, znači snimite, ali odaberite onaj najbolji, vidite vi sami koji je. Jedan ćemo pregledati i to onaj koji bude došao prvi. Znači, ne da šaljete 300 snimaka i mi tražimo vaš posljednji. Prvi koji pošaljete, taj gledamo. Znači, najbolje je da pošaljete verziju svoju za koju mislite da je najbolja do 10. oktobra je rok. To šaljete preko forme, link te forme se nalazi u opisu ovog videoklipa. Tu ćete jasno popuniti sve, a video morate da uploadujete na svoj YouTube kanal i da stavite da bude unlisted, znači nikako privatan, jer tako mi nemamo pristup njemu. Znači, unlisted može bude javan, to je na vama. Okačit ćete link tamo na polju koje vam se traži u toj formi i mi ćemo moći da pregledamo. Pregledat ćemo sve to do 12. oktobra, to je nedelja, i tada ćemo saopštiti da li u nedelju ili sutradan saopštit ćemo ko je prošao i ko će učestvovati na Kali Gamesu. Znači, jako je bitno da ispoštujete sve ove kriterijume, ovo bodovanje i pravilnu formu kako biste uopšte bili i razmatrani. Jer ako vidimo da ste krenuli da radite set, da to u startu odmah loše, nema potrebe da se gleda, gasi se i gledamo sljedećeg kandidata.
nevjerovatno. I samo bih još ovdje dodao, znači što se tiče samih ponavljanja, vi tu radite normalno set koji ste sami napravili i tako dalje. I ako se desi da u nekom trenutku krenete da radite lošu formu usred zamora koji se desio na samom setu, znači na samom tom pokušaju, naravno najbolje da od toga ne dođe uopšte, zato što svako ponavljanje koje se ne računa je bačena energija. Znači vi ste tu mogli ste da odmorite, da odradite sve kako treba, da imate više poena na kraju, ovako ćete samo da izgubite to sve, tako da trudite se da do toga ne dođe. Ono što treba na kraju da postignete da imate što više poena u okviru svojih kapaciteta. Znači to kad uspete, onda i ako ne prođete, dali ste sve od sebe i možete računati da je taj pokušaj maksimalno valid. Idemo dalje, ono što je isto jako važno da znate da će svaka atleta koja bude izabrana da učestvuje na ovom takmičenju imati smeštaj obezbeđen sa naše strane 2 noći, znači imaće smeštaj petak na subotu i subota na nedelju. Na taj način nećete morati da mislite uopšte o tome i bit ćete mirni po tom pitanju. Dalje što se tiče samih nagrada, jako je širok fond tih nagrada. Pre svega krenuo bih od onih glavnih nagrada koje smo obezbedili uz pomoć Protein Boxa. To je upravo ta novčana nagrada i suplementacija. Što se tiče novčane nagrade, 5000 evra bit će raspoređeno na prva 3 mesta. Prvo mesto 2500 evra, drugo mesto 1500 evra, treće mesto 1000 evra plus suplementacija od Protein Boxa. Tako da to je jako bogata nagrada sa kojom, verujem, bit ćete jako zadovoljni. Pre svega ste iskidani na samom takmičenju i za to ste adekvatno i nagrađeni. Osim toga, pošto smo ušli i u saradnju sa Gore Nationom po pitanju cele ove priče, prva 3 mesta imaće njihove vaučere određenog iznosa koje će moći da potroše za kupovine na njihovom sajtu i da zaberete šta hoćete u vrednosti tog vaučera i jednostavno poručite. Osim toga, isto u saradnji sa Gore Nationom i Calisthenics Cupom obezbedili smo da prvak Cali Gamesa ima direktnu kvalifikaciju na Calisthenics Cup 2026. Znači, to je još jedan bonus jer dobijate pare, sa time bukvalno možete sutra da kupite kartu i smeštaj u Kelnu i da rezervišete svoje mesto gdje ćete biti i da iskidate upravo na tom istom takmičenju. Tako da smo počeli na taj način da se povezujemo sa tim jakim takmičenjem jer želimo da ovo bude veliki turnir, želimo da bude na toj evropskoj mapi, a sutra i na svjetskoj mapi jakih set reps takmičenja. Što da ne, kao što postoje 4 Mastersa u tenisu, što ne bismo mi bili, Grand Slama, što ne bismo mi bili jedan Grand Slam upravo u set repsu. Tako da to je cilj, želimo da izdignemo sve na visok nivo, nagrade su jako dobre, znači bit će tu još svašta nešto tokom tog samog događaja. Vjerujem da bi mnogi od vas želeli da budu tu prisutni kad se dešava to takmičenje, da gledaju te atlete na licu mesta kako kidaju, kako radi i tako dalje. Nažalost, neće biti otvorenog tipa da može apsolutno svako dođe, što je normalno zato što se radi u zatvorenom prostoru gdje postoje određeni kapaciteti koji su ograničeni. U svakom slučaju postojeće također i za to forma koji ćemo u okviru Instagram stranice koju treba zapratiti da biste ispratili u celu priču. Postojeće forma gdje ćete vi slati da želite da dođete, tamo ćete da odgovarate na određena pitanja, s kim želite da dođete, koliko imate godina i tako dalje. I onda ćemo mi odabrati određen broj ljudi koji će dobiti nazad povratnu informaciju da treba dođe. Ulaz će se naplaćivati neki određen iznos, to ćemo također sve detaljno da najavimo i onda ćete na taj način jednostavno moći da prisustvujete, da kažemo, jednim delom ukoliko imate dovoljno sreće, a možda s obzirom da je ovo prvi Cali Games i ne bude toliko velika navala, tako da nemojte budete obeshrabreni, slobodno popunite kad izbacimo tu formu i imate realne šanse da možete stvarno to dođete, da prisustvujete i da gledate. Također, osim ljudi koji će proći ovaj sistem kvalifikacije i biti selektovani, određen broj atleta koji su na elitnom nivou i koji su već dokazali da su stvarno ta visoka klasa, dobit će pozivnice, taj neki wild card i na taj način će preskočiti taj kvalifikacijni deo jer samim tim njihovo prisustvo i njihov taj top nivo je već zaslužen zašto treba da budu tu. Osim toga, isto važno je da napomenem da će Saibov biti taj, da kažemo, supervizor suđenja, bit će tu prisutan, tako da potrudili smo se na taj način da pokrijemo sve te neke spektre da samo ovo takmičenje bude maksimalno visokog nivoa. To je to, ljudi, sve što se tiče ovih informacija. Jako je bitno da zapratite Instagram stranicu jer to će biti oglasna tabla. Tu ćemo sve kačiti, tu ćemo sva objašnjenja vama prikazivati, sve ćete tamo moći da saznate i linkove od tih formi, koliko želi da prisustuje, i linkove koliko hoće se prijavi, i pravilne forme, i neke druge najave i tako dalje. Znači, Instagram stranica je sada najbitnija, obavezno je zapratite. To su ti datumi, ljudi, zapamtite 8. i 9. novembar, najjače takmičenje na ovim prostorima. Kidamo dolaze verovatno i najjače atlete, tako da bit će spektakl. Mi ćemo sve naravno i snimati, tako da ćemo i sa time propratiti sve, ali eto, ljudi, bolje bi bilo da se spremite
i okušate svoju sreću u ovim kvalifikacijama. To je to. Vidimo se. Ćao.